मुल्क में दुनिया की बेहतरीन नस्ल की गाय और भैंसें पाई जाती हैं, जिनसे रोजाना काफी मिकदार में दूध हासिल किया जाता है। लेकिन इन कीमती और आला नस्ल के जानवरों से हम अभी तक इनकी सलाहियत के मुताबिक दूध हासिल नहीं कर सके हैं। ज़राई माहिरीन के ख्याल में इसकी एक बड़ी वजह मुनासिब सब्ज़ चारे की कमी है। नाज़रीन, आप जानते हैं कि हमारे यहाँ मुख्तलिफ मौसमों में मकई, सोरगम, लूसन, बरसीन और मुख्तलिफ किस्म की घास बतौर सब्ज़ चारा इस्तेमाल की जाती है। लेकिन गर्मियों और सर्दियों में कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे जानवरों के लिए सब्ज़ चारे का हुसूल ज़रा मुश्किल हो जाता है। सब्ज़ चारे की कमी का एक मौसम तो वो होता है जब गर्मियों के चारे यानी मकई, चरी वगैरह ख़त्म होने वाले होते हैं और बरसीन वगैरह भी तैयार नहीं होते। नतीजतन जानवर सब्ज़ चारे की कमी की वजह से दूध की कमी का शिकार हो जाते हैं। इसी तरह गर्मियों के शुरू में जब बरसीन खत्म होने वाली होती है और गर्मियों के चारे भी जानवरों की खुराक के काबिल नहीं होते, इस मौके पर भी दूध वाले जानवर खास तौर पर सब्ज़ चारे की कमी का शिकार होकर दूध कम देते हैं। हमारे ज़राई माहिरीन मुख्तलिफ ज़राई तहक़ीक़ाती मराकज़ में तजुर्बात में मसरूफ़ हैं कि कोई ऐसा सब्ज़ चारा मुल्क में रवाज दिया जाए जो चारे की कमी के इन मौसमों में काम दे सके और किसी भी मौसम में जानवरों को सब्ज़ चारे की कमी महसूस ना होने दे। दूसरी तरफ काश्तकारों के लिए इसकी काश्त भी आसान हो और उसे अपनी मेहनत के बदले गाय या भैंसों से ज़्यादा दूध हासिल हो सके। खुशकिस्मती से 1988 में अमेरिका से चारे की एक किस्म मार्ट नीपियर ग्रास दरामद की गई। इस चारे के पौधे की शक्ल गन्ने या कमाद से काफी मिलती जुलती है, इसीलिए पाकिस्तान में इसे दूध का कमाद का नाम दिया गया। दूध का कमाद ग़िज़ाइयत से भरपूर, ज़ूद हज़्म और सारा साल सरसब्ज़ रहने वाला चारा है और जानवर इसे बड़ी रग़बत और खुशी से खाते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि ये सारा साल और ख़ास तौर पर चारे की कमी के दोनों मौसमों में यानी गर्मियों के शुरू और सर्दियों के शुरू के दिनों में सरसब्ज़ और शादाब रहता है और इसके खेत चारे से भरे रहते हैं। बाद में अगर सर्दी बहुत शदीद हो जाए तो इसकी पैदावार पर फर्क पड़ता है, लेकिन इसके बावजूद इसके पौधे खत्म नहीं होते। दूध के कमाद जैसे फायदेमंद और तकरीबन सारा साल सरसब्ज रहने वाले चारे की काश्त बड़ी अहमियत रखती है। आइए देखें कि इसकी काश्त का तरीक़ेकार क्या है और इसे कब और कैसे काश्त किया जा सकता है। यूं तो ये चारा यानी दूध का कमाद इंतहाई सख्त सर्दी या सख्त गर्मी के मौसम के अलावा सारा साल किसी भी वक्त काश्त किया जा सकता है, लेकिन तजुर्बात से साबित हुआ है कि मौसम बहार यानी फरवरी मार्च और मौसम बरसात यानी जुलाई अगस्त के महीने इसकी काश्त के लिए ज्यादा मौजू हैं। अगर आपके पास पहले से नर्सरी मौजूद नहीं तो पहला काम यह है कि आप अपनी नर्सरी तैयार करें ताकि 4-5 माह बाद आप दूध का कमाद ज्यादा बड़े रकबे पर लगा सकें। नर्सरी के लिए आपको पौधे ज़राई फार्मों से मिल सकते हैं। जड़ वाले पौधे मिल जाएं तो बेहतर है, वरना आपको जो पौधे मिलें इनको इस तरह काट लें कि हर कलम या टुकड़े पर कम से कम 2 सेहतमंद आंखें मौजूद हों। नाजरीन, ये बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह के आप गन्ने की फसल लगाने के लिए अच्छी किस्म के गन्ने के कई टुकड़े कर लेते हैं। जिस खेत में नर्सरी लगानी हो उसे अच्छी तरह हल चलाकर हमवार करें, घास जड़ी बूटियां अलग कर दें। अब इसमें DAP की 1 बोरी या नाइट्रोफास की 2 बोरियां फी एकड़ के हिसाब से डाल दें। अगर कुदरती यानी गोबर की खाद मिल सके तो वो भी डाल दें। कुदरती खाद 12 से 15 गड्ढे फी एकड़ मुनासिब रहेगी। अब इन सब खादों को हल या ट्रैक्टर से अच्छी तरह मिला लें। जब जमीन अच्छी तरह तैयार हो जाए तो खेत में 1-1 मीटर के फासले पर वटें बना दें। अब ये खेत नर्सरी लगाने के लिए बिल्कुल तैयार है।
اب آپ پودوں سے قلمیں بنانا شروع کر دیں، جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے، یعنی ہر قلم پر کم از کم 2 آنکھوں کا ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کو پودے کم تعداد میں ملے ہوں اور آپ کے پاس قلموں کی تعداد کم ہو تو بھی پریشانی کی کوئی بات نہیں، کیونکہ یہ تھوڑے سے پودے بھی تھوڑے ہی عرصے میں آپ کو اتنے پودے دے دیں گے جن سے آپ اپنی مرضی کے مطابق مزید نرسری یا فصل حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ نے کھیت میں جو وٹیں بنائی ہیں ان پر 1 میٹر کے فاصلے پر قلموں کو ذرا ترچھا کر کے اس طرح لگائیں کہ ایک آنکھ زمین کے اندر اور ایک آنکھ زمین سے اوپر رہے۔ یہ بھی خیال رکھیں کہ قلموں کو الٹا نہ لگائیں۔ قلمیں لگاتے وقت قلم کو بالکل مٹی میں لٹانا بھی مناسب نہیں۔ اس کا ایک سرا جس پر ایک آنکھ ہو مٹی سے باہر رہنا ضروری ہے۔ جب ساری قلمیں لگا چکیں تو کھیت کو فوراً پانی دے دیں، لیکن یہ خیال رکھیں کہ پانی کھیت میں کھڑا نہ رہے۔ 2.5 ماہ گزرنے کے بعد فی ایکڑ 1 بوری یوریا کھاد دوبارہ ڈالیں۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ نے جو ایک قلم لگائی تھی اب اس کے ارد گرد کافی شاخیں نکل آئی ہیں۔ 4 ماہ کے اندر یہ پودے پوری طرح جوان ہو جاتے ہیں اور ان میں 25 سے 50 تک شاخیں نکل آتی ہیں اور ہر شاخ تقریباً 2 میٹر اونچی ہو جاتی ہے۔ اب آپ کی نرسری ہر طرح سے تیار ہے۔ کھیت میں بڑے پیمانے پر کاشت کرنے کے لیے اب آپ ان شاخوں کو پہلے کی طرح کاٹ لیں۔ البتہ اب یہ خیال رکھنا ضروری ہے کہ وٹیں 1 میٹر کے بجائے 70 سے 100 سینٹی میٹر یعنی 2.5 سے 3 فٹ کے فاصلے پر بنائیں، اور قلمیں لگاتے وقت بھی اسی قدر فاصلہ قلموں کے درمیان رکھیں۔ یہ قلمیں بھی کچھ ہی عرصے بعد شاخیں نکالنا شروع کر دیں گی۔ ان سے پہلی کٹائی یعنی بطور چارہ فصل 90 سے 120 دن بعد آپ حاصل کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ 40 سے 45 دن کے وقفے سے مسلسل کٹائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس وقفے پر کاٹنے سے نہایت اچھی قسم کا زود ہضم اور غذائیت سے بھرپور چارہ حاصل ہوگا۔ کٹائی میں بہت زیادہ وقفہ ڈالنے سے تنا سخت اور پتے کم ہو جاتے ہیں، ہضمیت اور غذائیت میں بھی کمی ہو جاتی ہے۔ سال بھر میں 4 سے 6 کٹائیاں ممکن ہیں، جس سے تقریباً 100 سے 140 ٹن ہرا چارہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ چارہ کاٹتے وقت پودوں کو گنے کی طرح زمین کے ساتھ سے نہ کاٹیں، بلکہ 12 سے 15 انچ اونچا کاٹیں، یعنی پودے کے تنے کو 12 سے 15 انچ چھوڑ کر اوپر سے کاٹیں۔ اس طرح اگلی کٹائی کے لیے آپ زیادہ سے زیادہ شگوفے یا شاخیں حاصل کر سکیں گے۔ ہر کٹائی کے بعد 1 بوری یوریا فی ایکڑ کے حساب سے ضرور ڈالیں، ممکن ہو تو قدرتی کھاد بھی ڈال دیں۔ سردیاں شروع ہونے پر آخری کٹائی کے بعد 1 بوری DAP بھی ڈالیں۔ اس طرح آپ کی فصل جنوری کے نصف تک دوبارہ کٹائی کے لیے تیار ہو جائے گی۔ دودھ کا کماد ایک ایسا چارہ ہے جسے ایک دفعہ لگانے کے بعد لمبے عرصے تک چارہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ آپ اس نئے چارے کو اپنے کھیتوں پر ضرور آزمائیں گے اور اس کے رقبے میں اضافے کی طرف توجہ دیں گے، کیونکہ اسی طرح آپ ذاتی طور پر اپنے جانوروں سے زیادہ دودھ حاصل کر سکتے ہیں اور ملک کی ترقی میں اپنا فرض ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی بھی قسم کے زرعی مشورے اور مسائل کے حل کے لیے PARC کی ٹول فری ہیلپ لائن 0800 8442 پر پیر تا جمعہ صبح 9 بجے سے دوپہر 3 بجے تک مفت کال کریں۔